13 मई को हम पहुँचे लीमा मीरा फ्लोरेस के एरिया में, जहाँ पर हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो है वो बुक कराई हुई है और हमारा टूर स्टार्ट होने को है। अशरफ खान साहब जो हैं वो एक यहाँ मशहूर जगह है जिसको कहते हैं डी ला मसाना, वो उसके सैर के लिए गए। मुबशर भाई मेरे साथ हैं और मैं और अशरफ भाई भी आने ही वाले होंगे। दोस्तों, मैं हूं मुबशर जैदी और आज है 13 मई 2025। लीमा में हमारा दूसरा दिन। हम मीरा बस के दफ्तर से टूरिस्ट बस पर सवार हुए और लीमा के तारीखी मरकज की सैर को चल निकले। जब तक हमारी बस अगले स्टॉप पर पहुंचे, कुछ मालूमात पीरू के बारे में। पीरू की आबादी 3 करोड़ 30 लाख के लगभग है, जबकि दारुल हुकूमत लीमा की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। करेंसी सोल है जो 1 पाउंड में 4.5 आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तारीखी दारुल हुकूमत आइन के मुताबिक उसको ही है जो इनका तहजीब के दौर से ही चला आ रहा है। पीरू के एक तरफ बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशियन है और दूसरी तरफ एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली की सरहदें मिलती हैं। पीरू अपनी कुदरती, तारीखी और तहजीबी खुसूसियात के बायस दुनिया भर के सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखता है। अमेज़न के जंगलात, एंडीज के पहाड़ और कदीम इनका तहजीब के आसार इसे दुनिया के सयाहती नक्शे पर अनोखा मुकाम अता करते हैं। साल 2019 यानी कोविड से पहले दुनिया भर से 43 लाख सयाहों ने पीरू का रुख किया, जिसके नतीजे में मुल्क को $5 अरब से ज्यादा की आमदनी हुई। तो जनाब, हमारी बस हमें सबसे पहले लेकर पहुंची लीमा के कल्ब में वाक़ई तारीखी चौक पर, जो कि शहर का मरकजी मुकाम है और यहाँ की सबसे नुमाया इमारत है पीरू का सदारती महल, जिसे हाउस ऑफ पिज़ारो भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में एक मालूमाती वीडियो देखते हैं। आज 13 मई 2025, ये जो सामने बिल्डिंग है ये प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ लीमा है। यहाँ प्रेसिडेंट रह सकता है तकरीबन 5 साल, लेकिन आमतौर पे ये ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। उससे ज़्यादा रहना चाहे ज़्यादा भी रह सकता है। बेसिकली इस लीमा के बनने में मेन रोल है फ्रांसिस्को पिसारियो का, जो स्पेनिश कॉन्करर था। 1532 में कुस्को की साइड से एंटर हुआ, सी से नहीं आया। उसने यहाँ के मकामी रहनुमाओं की जो आपस की चपलिश थी उससे फ़ायदा उठाते हुए इस पूरे एरिया को कॉन्कर किया। स्पेनिश था, गोल्ड सिल्वर जो था वो उस ज़माने में यहाँ से निकाला जाता था। उसने मकामी लोगों को इस्तेमाल किया। उनमें से एक जनरल को बाद में उसने कुस्को के सेंटर पे जो था वो एग्जीक्यूट कर दिया। फिर वो यहाँ आया, यहाँ आके वो रहता रहा इस इलाके में। ये बिल्डिंग उस वक्त यहाँ नहीं थी। 1541 में जिसको उसने एग्जीक्यूट किया था, उसका बेटा 12 दोस्तों के साथ आया, किसी तरह यहाँ लीमा में एंटर हुआ। लेकिन लीमा खुद मौजूद नहीं था। लीमा तो असल में जब पिसारियो 1532 में आया तो उसने 1535 में वो कुछ लोग भेजे एक इलाका ढूंढने के लिए जहाँ पर वो जो है एक नया शहर आबाद कर सके। उन्होंने लीमा का एरिया सेलेक्ट किया। बहरहाल फ्रांसिस्को पिसारियो जो था वो 1541 में इसी जगह 13 दफ़ा खंजर लगने के बाद मर गया। ये बिल्डिंग जो है ये 1938 में गालिबन बनाई गई है। इसके ऊपर आपको फ्लैग नज़र आ रहा है। इस महल की बुनियाद 1535 में स्पेनिश जनरल फ्रांसिस्को पिज़ारो ने रखी और आज भी इसमें हुकूमती सरगर्मियाँ जारी हैं। यहाँ हमने देखी गार्ड्स की तब्दीली की शानदार और रंगारंग तकरीब। हमारी अगली मंजिल थी सैन फ्रांसिस्को कैथीड्रल, कैटाकॉम्ब्स और लार्को म्यूजियम। ये अजीमुशान और खूबसूरत कैथीड्रल 1684 में तामीर किया गया। नहायत खूबसूरत कलीसा है जिसकी दीवारें और छतें सोने चांदी की कारीगरी और कदीम नक्काशी से सजी हुई। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक चर्च के नीचे कब्रिस्तान भी है जिसमें हजारों लोग मदफून हैं। चर्च के एक हिस्से में फर्श पर लगी जालियों से इन मदफून लोगों की हड्डियां खास तरतीब से रखी दिखाई देती हैं। नीचे जाने का एक सुरंगनुमा रास्ता भी है और नीचे पहुंचने के बाद इन हड्डियों और मदफून लोगों के बाकियात को करीब से देखना एक नहायत अजीब तजुर्बा है जिसे महसूस किया जा सकता है, बयान करना मुश्किल है। मुर्दों के एहतराम में यहाँ पर
تصویریں اور ویڈیو بنانا منع تھا، چنانچہ ہم نے اس پابندی کا احترام کیا۔ Yes, the thing is, this is like a summarize, The thing is, in the colonial time, the cemeteries didn't exist. Okay. Our cemeteries. Okay. That's why the people, got buried underneath churches because of the cosmovision of the Catholic world. According to them, the only way to get to heaven was through, the church. I mean, you needed to be buried underneath the church for obligation. But to be there, to be accepted there, you needed to become a benefactor. You needed to donate things, to the church. Okay, that's somehow story of the catacombs, the cemeteries in the colonial time here. So let's give it a shot to the museum. The inside of Francisco Cathedral, very, very beautiful. Wow. Oh, excellent. क्या बात है, एक एक पीस, एक रिलीजियस अकीदत का एक मार्वल है। एक एक आइटम आप देखें जिसने उसके ऊपर मेहनत हुई, वाह। اس وقت ہم موجود ہیں سین مارٹن اسکوائر یا پلازا سین مارٹن۔ یہ لیما شہر کی بڑی مشہور ایک مونومنٹ ہے، اور ہمارے پیچھے گھوڑے پر سوار جس مرد جری کا عالیشان مجسمہ نظر آ رہا ہے، ان کا نام ہے جوزے ڈی سین مارٹن۔ یہ ایک ارجنٹائنی جرنیل تھے جنہوں نے پیرو کو 300 سالہ اسپینش قبضے سے آزادی دلانے کے لیے ایک طویل جنگ لڑی، اور 28 جولائی 1821 کو اسی شہر لیما میں اسپین سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ مکمل آزادی حاصل کرنے میں مزید 3 سال لگے، جب 1824 میں ایک اور جرنیل سائمن بولیور کی فوج نے آیاکوچو میں فیصلہ کن جنگ کے بعد فتح حاصل کی، اور جس کے نتیجے میں پیرو کی آزادی مکمل ہوئی۔ چرچ کے بعد ہم پہنچے لارکو میوزیم میں، جس کی بنیاد عظیم پیرووین مورخ رافی لارکو بوویل نے رکھی۔ یہ میوزیم پیرو کی تاریخ، تہذیب، فنون اور رسوم کا ایک خزانہ ہے۔ میوزیم کے ساتھ ہی موجود ہے ایک نہایت دلکش کیفے جو بیلوں اور سرسبز پودوں سے ڈھکا ہوا کسی جنت نما مقام کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں ہم نے پیرو کی خاص کافی نوش کی، جس کی خاصیت ہے کہ یہ تلخ، تیز اور خوشبودار ہوتی ہے۔ 13 مئی 2025 ہم پہنچے فرانکو لارکو میوزیم، بہت ہی خوبصورت میوزیم پیروین ہسٹری کے بارے میں، اور جو لوگ پیروین ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، یہاں ضرور آئیں۔ اور ان کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ بڑا خوبصورت، ہمیں کسی نے ریکمینڈ کیا تھا، اور آپ یہاں دیکھیں جو اس کی ایمبینس ہے، یہ ایکچولی پورا میوزیم ہی بہت ہی گرین ہے، اور اس کا جو ایمبینس ہے جسٹ لائک اے گارڈن ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت جو ہے بیلیں لگائی گئی ہیں، ان کی جو چھت ہے وہ بڑی آرٹسٹک ہے، شینڈلرز ہیں، اور یہاں پر جناب جو ہے کیپیسٹی کراؤڈ بھی بہت اچھا ہے، بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ ریزرویشن چونکہ نہیں تھی تو ہمیں کائنڈلی الاؤ کیا گیا بیٹھنے کے لیے، ورنہ موسٹ آف دا سیٹس جو ہیں، ٹیبلز جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں۔ تو یہ مبشر صاحب میرے ساتھ کافی انجوائے کرتے ہوئے، اور میری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں ختم کروں گا۔ ارشد بھائی جو ہیں اپنی ہاٹ چاکلیٹ گرما گرم پہ جو ہے وہ مصروف ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ماحول، کینڈل لائٹ ٹی اینڈ کافی شام کے تقریباً 6:30 بج رہے ہیں، اور اب یہ جو میوزیم ہے 7 بجے بند ہو جائے گا، لیکن یہاں بہت اچھے قدیم نوادرات، بہت نالج میں اضافہ ہوا پیروین کلچر، ان کا تہذیب کے بارے میں، ویری نائس۔ دوستو یہ ہیں ڈاکٹر ارشد خان، یہ اس گروپ کے ایک اہم ممبر ہیں، کیونکہ یہ خزانچی ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بھی انچارج ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی ہے پھل۔ انہوں نے ہمیں لیما میں پیشن فروٹ، مقامی آم، مختلف قسم کی بیریز، کاجو، کوکا لیوز، چیچا مرادا وغیرہ ٹرائی کروائے۔ پتہ چلا کہ لیما کا آم میٹھا نہیں بلکہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ، پاکستانی مینگو از دا بیسٹ۔
انہوں نے ہمارے لیے حلال ریسٹورنٹ بھی ڈھونڈے۔ ہم نے اس رات ایک مقامی ریسٹورنٹ میں حلال کھانا کھایا اور اس کے بعد جلدی سے کمرے پر آ گئے کیونکہ ہمیں کل صبح کسکو کے لیے روانہ ہونا تھا۔